ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавем. навора сар мекунем, рафтем. якум комбайни фурӯшӣ аст дӯстони азиз ки соли бароишаш 2008 солае ки 6 силиндрае. балонош мегӯяд нав аст, намхали радной краска мегӯяд, сайзданаш бениҳоят тоза мегӯяд, дасти як одам нагаштаги аст, мегӯяд навай кор бомадаги аст, яъне ки барои гандумдравӣ, алафдравӣ, яъне ки ҷугорӣ, яъне ки ҳама чиша обши худто медонед ки медравад чизо, яъне ки ҳама тарафа аст. комбайн беҳтарин сайз, яъне ки дасти як одам нагаштаги аст, 2008 сол 6 силиндра. қарор дорад дар ноҳияи Данғара фурӯхта мешавад бо нархи 160,000 сомонӣ бародарон, бо арзонтар муомилаи хубам мешавад. хоб рақамҳои ва мегафоншон аст кор мекунад. кадомтон агарам хали комбайн хариданӣ бошед, ина бо арзон муомилаи хубам мекунад. омада аз пеш бинен савдо мешавад. 2008 сол 6 силиндра балонош нав, яъне ки дар ноҳияи Данғара қарор дорад. марамат занг занед, муомила мекунанд. аз шумо хоҳиши мо ина ки лайкото нагузоред ва агар имконият бошад навори моро дар ватсапи мотон силкаша падилса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ваз 2107 маладёжни аст ки соли бароишаш 2011 соле ки судишвориш бензини холия. объем мотораш 7 литра, коробкаш механика, сайзтани мошин мегӯяд бениҳоят тоза, сайзтани вагони мошина, яъне ки хчон падзакас овардианд. мошин 4 диска дорад, 4 балонои пачка, салон тоза, радной краска, задагии пӯсидагина, ягон ҷо сарафина кожни сама, ҳамаш 100%. бениҳоят мошин тоза, яъне ки бо мода мега аз пеш бинен. нархи мошина 27500 сомонӣ гуфтесиянд, бо муомилаи хуб мешавад. 2011 ки мошин дар пойтахт шаҳри Душанбе қарор дорад. кадоми шумо мехаред номерошон навистаги аст, метавонед ки аз рақамошон пурра маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш бардорам бозам агар такроша лайкото нагузорен, хела суст шудаги аст ва силкаи навори моро падилса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ваз 21015 аст ки соли бароишаш 2005 соле ки судишвориш бензини холия. объем мотораш 7 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин радной краска сиёҳ, нашо танировка, ҳуҷҷат ягон чи нагуфтиянд, 4 дискаҳои худа, 4 балонои 70%, салон тоза, мошин мега нахаду. 2005 сол бензини холи, объем мотораш 7 литр, ваз 21015 чӣ хеле ки дар комментара хоҳиш кардем. нархи мошина 16000 сомонӣ гуфтасиянд, бо агар конкретна харидор боша мегӯяд, омада аз пеш бина мега маъқул шавад, ягон сум арзон мекунем. инашам дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. номерошон мегафон. кадомтон мехаред марамат тамос гирем. агар шумо давонхали мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумот шуда ки мо инамхи фурӯшда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш соли бароишаш 2000 солае ки судишвориш газа бардодан ки Hyundai Starex газкати. объем мотораш 3 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. камкам меличовка, яхе ҷои бамперош камкам кор дора бардор, дигар маҷош 100%. 4 балонои 60%, дискаҳои худаш, салон тоза, магнитофон кор мекунанд. баъзе ҷош камкам танашта кор дора, яъне ки хитон мекунем вая. нархи мошина 25000 гуфтеса, бо арзон нам мешавад мегӯяд. биён аз пеш савдо мегӯяд. 2000 сол гази холӣ, мошин дар территорияи Душанбе. ба кадомтон агар харидори маъқул аст, на номерои тиселшон навистаги аст, пурра маълумотша гирен. хоб дӯстони азиз, агар шумо ягон мошини хариди дига хел бошед, дар комментаре нависед кадом марка ба шумо дар кор аст. фақат дар комментаре нависед пурра када кадом сол кадом марка, мо ҷуда пешкаштон мекунем. фақат шумо лайкора гузоред.
پنج ماشین فروشی نوبتی است بادران واز 2104 هسته که سالی برای 2003 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. آبی موتورش یک 5 لیتر کاروبکاش مکانیکای ماشین می در حالتی خوب قرار دارد. رادنوی کراس کنم خیلی چه گوش شکلات نی سیاه برینه نم خیلی سویت است. خیلی بالموش هم سردنیا 4 دیسک خوش کراسکاش هم یعنی که سردنیا کراسکاش بعضی جورشون اوجه بیزش دکسته فورا کراسکاش میکنه دیگه منجوش 100% سالونش هم توزه همش کار میکند. خب نرخ ماشینش 16000 سومونی گفته است با ارزانی کانکریت میشد ادامه خریدار باشد. یعنی که واز 2104 2003 سال بنزین گاز همش کار میکند. ماشین در تریتوری دوشنبه کدام میتونه اگر معقول داشون میخرین رقمو مگافونشون استگسته پورا معلومات چگرین فقط لایک به پول گذارین و سیلکاشا ویدیو را پلیس کنین. ششم ماشین فروشی است بادرون دایو ماتیز است که سالی برای 1998 سالی که سوزیچورش بنزینی خالیه. آبی موتورش یک لیتر پلاستیک است. کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه 4 تا بالون پاچکا می قطعی زاپاسکاش یعنی که زاپاسکا هم داره میگه ناو و 4 بالون ناو دیگه 4 کلپاک اکولماترش هم ناو میگه سالون توزه همش کگنده میگه صاحبشون. خب سروش تا میگه سوم در کار میفروشه با نرخ 13000 سومونی برادران با ارزان هم میشد. ماشین قرار دارد در ناحیه فرخور. این هم خیلی سویته این هم خیلی سسته نه 4 بالون پاچکا می قطعی زاپاسکاش و اکولماترش هم ناو میگه صاحبشون زاپاسکاش هم میگه پاچکا. کدام شما میخواین نمرشون در پای نایستگی است. ماشین در نوعی فرخود مرامت تماس گیرین. ماشین فروشی نوبتی است بادرون واز 2110 هسته که سالی برای 2005 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. آبی موتور یک گشش 16 میگد ای پریور میگه لادا پریور موتور کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. 2005 سال بنزین گاز آبی موتورش یک گشش 16 میگه ای لادا پریور اکولماترش میگه پاچکای سالون توزه 4 تا بالون ناو میگه 4 دیسکا داکومنتوش میگه تا ماهی ینوار هست. یعنی که ینوری ماهی دیگر هم میگن که سال دیگه همیشه نگفتیان دوستان عزیز همین خیلی نایستیان. خب ماشین میگه به نهایت توزه میگه همین خیلی سایه همین خیلی سرعتش خیلی که دیده سیم. نرخ ماشین میگه 14000 سومونی گفته سیم با اگر خریداری کانکریت نباشه میگه سودو هم میشود. حجت بالون ناو دیسک همش قاعده‌ای. ماشین در تریتوری دوشنبه مرامت زنگ زنه. هشتم ماشین فروشی نوبتی است بادران اوپل استرا اف است که در کوزیفی سیدان سالی برای 1990 سالی که نکی پول خود 95 کدگی میگه صاحبشون. خب بنزین گاز کار میکنه. آبی موتورش یک 6 لیتر کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوب قرار دارد. ماشین میگه خداوی 100% می کدگی گاز بنزین کار میکند. ماشین میگه خیلی کار باشه کدگی است این خیلی حالت ده میگه صاحبشون 92 بود میگن یعنی که 95 کدیانشا. خب سروش تا میگه میفروشه با نرخ 17000 سومونی با ارزان هم میشد اومده از پیش بینیم میگه با یگون سوم معامله میکنیم. ماشین قرار داره در شهر کلوب 17000 سومونی نمرش 918 و حویلون است کار میکند. کدام شما اگر اوپل 90 خیلی سیدان اینم خیلی سربریسی اینم خیلی سفید آلومینی اگر بخرین نه رقمشون است که میتونید معلومات گیرین. بازم تکرارش لایک و بپولتون نمونه و نوره پلیسا کنه. نه ماشین فروشی نوبتی است بادران واز 21099 هسته که سالی برای 1999 سالی که سوزیچورش بنزینی خالیه. آبی موتورش یک 5 لیتر کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین سربریستی سویت 4 تا دیسکای پرستیژ ماشین میگه ای اوچوت سینمات کداگه است تایور میگه حجتش نکی بوچیدگه سربریستی سویت 4 دیسکا 4 بالون 60% ماشین ای اوچوت برادگه است حجت هم ندارد بوچیدگه. نرخ ماشین میگه 11000 سومونی میگه برادران با ارزان تر هم میشود اومده از پیش بینی معقول شود یعنی که معامله خوب میکنن. 99 ساله ماشین قرار دارد در شهر خوجند بوستانی برادران عزیز. کدام شما اگر خریدار باشین اگر معلومات چای خواهیم فهمیدن نه رقمش نویسیدگی مرامت تماس گیریم. ما بودو اگر شما در خیلی ماشین خونه زمین کوارتیر چیزی که نباشه برای فروختن برای رکلام کردن سرعت معلومات آدرس نمره تلفن رو کنین نمیخه اعلام دا میگذاریم.
Даҳам мошини фурӯши навбатӣ аз Сайбадрон ВАЗ 2101 молодёжи наста ки соли барои шуш 1984 сола ки судишориш бензини холияй авбиё мотораш 1.6 литр коробкаш механикай мошин мега талалоти хуби техникӣ қарор дорад ҳуҷҷат мега нав кадаги аст мошин нахадо мегад краскаш мега тоза мошина мегад полни ход молодёжни спортивни мекадаги яъне ки ҳамаш кор мега 4 диска 4 балоне 80% ҳуҷҷат ҳамаш қоидави инам хеле састенай мошин тоза мегад соҳибуш нархи мошина 12000 сомонӣ гуфтесиянд бо арзон ам мешавад бо дар назди капоти мошин ВАЗ 2101 молодёжни 84 сол бензини холия братони азиз 12000 сомона қарор дорад дар ноҳияи Конибодо кадоми шумо харидорон агар ки на рақамҳои мегафон шунависта гастае марама тамос гирен бозам таккура лайка гузоред навора позиция кунед мошини фурӯши навбатӣ аз Сайбадрон Toyota Corolla ҳастае ки соли барои шуш 2006 сола ки судичориш бензини холияй авбиё моторша 1.6 литр гуфтааст соҳибшон коробкаш механикай мошин мега таролати хуби беҳтарин қарор дорад раднои краска инам хеле сини света бардорон 4 диска 4 балонаи нав дорад электропакет кондитсионер кожаи салон ҳамаш кор мекунад мошин салон тоза краскашам полни худ нав ягон сарапина надорад хай инҷаша нагуфтиянд ҳамаш кор мекунад бардони аз мегад яъне ки кадоми конкретна харидора аз пеш бия мегад аз пеш омада бина савдо мекунем ба телефон мега хоҳиш кардагая ки мисол занг зада савдо накунад тоқа дар назди капоти мошин нархи мошина 67 гуфтесиянд бардони аз бо муомилаи хуб мешавад 2006 сола 67 муомилаи хуб дар назди капоти мошин ба кадоми шумо ки маъқул аст номерои мегафоншон кор мекунанд марама тамос гирен мошин дар шаҳри душанбе пойтахт дигар маълумотои пурра аз худашон агар шумо ягон мошини дигар хел мошин хар бошен дар комментариях нависед ки чӣ хел мошино мехарен мо албатта ҷудо карда пешкараштон мекунем мошини фурӯши навбатӣ аз Сайбадрон ки Daewoo Nexia ҳастае ки светои сафед ки мошин як даст гаштагиай ин мошина мегад қариб як 15 сол пеш мегад ай вагон гирифта мегад тоҷра мегад дасти як одам нагаштагия мегад бе камбудӣ яъне ки мошин як даст гаштагиай соли барои шуш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекард авбиё мотораш 1.6 литр коробка механикай сайстени мошин мегад нахадо беҳтари мегад дасти як одам мошин мегад мотор беҳтари маслан намехӯрад балон средни задагӣ пуштагӣ надорад фақат камтар ҳамин кузовда мегад кор дора мегад тамом дига ҳама ҷош 100% мотор исусу ҳамаш мегад 100% мегад бе камбудӣ кузови мошин мегад камтар кор дора мегад дига ҳама ҷош 100% мошин ай вагон яъне ки чанд сол пеш гирифтиян соҳибшон хоб срочно мегам мефурӯшем бо нархи 8000 сомонӣ бардони азиз бо арзон ҳам мешавад мошин қарор дар ноҳияи Муъминобод агар ҳамин мошин савдо нашида боша шумо метавонед ки савдо карда гирен марҳамат номерошон вавилон агар шумо дар махали мошинаи фурӯши хона замин бошад барои фурӯхтан сурат маълумот чоракӣ мо дар видеои оянда фурӯш мегузорем ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.